हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। आई वॉज लाइक स्टक इन अ फ्यू थिंग्स। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर आती रहें। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। थैंक यू। टुडे इज़ 20th of December और क्रिसमस की जो तैयारियां हैं यहाँ पे वो अरूज पर हैं और सेल्स वगैरह जो हैं वो भी लग चुकी हैं काफ़ी हद तक। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ CNA पे। यहाँ पे 50% जो है वो डिस्काउंट जो है इस वक्त लगा हुआ है। तो पहले चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मतलब कि सेल वगैरह का क्या सीन चल रहा है। उसके बाद जो है फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे वीडियो की। ये 40 euros की लगी हुई है। दिस वन सीम्स गुड। हाउ मच इज़ दिस फॉर? दिस वन इज़ फॉर 80 euros। ये लगी हुई है सेल पे। लाइक स्टिल 56 euros ऑन सेल। देयर क्वालिटी इज़ लाइक रियली गुड एंड इट्स लाइक अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। शर्ट्स पे भी सेल लगी हुई है। स्वेटर्स 20 euro में स्वेटर लगी हुई है। जो अच्छी जैकेट्स हैं स्टिल दे आर नॉट ऑन सेल। आज 20 तारीख है, हो सकता है कि लाइक 23rd तक जो है ना वो सेल जो है वो लग जाए। तो लेट्स सी, विल वेट। एक दो जैकेट्स लेनी थी और एक दो स्वेटर्स लेनी थी। दूसरे ब्रांड्स भी विज़िट करेंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल से आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट सिस्टम के बारे में। To be honest, it's like really disappointing the way they are dealing with the appointment system, especially in German Embassy Islamabad. इस ट्यूसडे को like 17th of December, German Embassy Islamabad ने अपनी अपॉइंटमेंट्स ओपन की at 9 AM exactly पाकिस्तानी टाइम। तो वो स्टूडेंट्स like जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक की, they can tell कि how frustrating was that. लाइक जिस स्टूडेंट ने 1 मिनट भी लेट अपॉइंटमेंट बुक की तो उनका रेफरेंस नंबर जो है वो 3000 4000 की रेंज में आ रहा है, विच सीम्स इम्पॉसिबल। लाइक जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद इस साल में इतने स्टूडेंट्स जो है वो एंटरटेन कर पाएगी बिकॉज ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेट ओपन हुई। लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट जो ओपन हुई वो आई थिंक सो November 10th से 15th के बीच में थी। इस साल ऑलरेडी दे आर लाइक 1 month लेट एंड स्टिल जिस स्टूडेंट ने लाइक 1 मिनट भी जो लेट हुआ, लाइक जिस स्टूडेंट ने 9:02 पे भी अपॉइंटमेंट बुक की, स्टिल आई बिलीव कि उसके पास कोई चांस नहीं है। सो दिस इज़ लाइक रियली अ पैथेटिक सिस्टम। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम कराची कॉन्सुलेट की बात करें, वहाँ का जो सिस्टम है दैट स्टिल बेटर इन मैनी एस्पेक्ट्स। ओके, बेटर दैन इस्लामाबाद एम्बेसी। खैर सिस्टम वहाँ पे भी जो है इतना कोई ख़ास नहीं है, बट स्टिल यू हैव अ चांस कि आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट एटलीस्ट बुक कर सकते हैं अगर आप 1 महीना या 1.5 महीना लगाएं। जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी में इट्स लाइक अ गेम ऑफ 1 minute इन ईच सेमेस्टर। सो इट्स लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मैनी स्टूडेंट्स। लेकिन क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड दैट्स अ रियलिटी। कराची एम्बेसी में बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पीरियडिकली ओपन होती हैं, लाइक यू कैन से एवरी डे। सपोज आज अपॉइंटमेंट ओपन हुई कराची कॉन्सुलेट में 12 AM जर्मन टाइम के अकॉर्डिंगली। सो इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ लाइक 1 or 2 minutes यूँ अपॉइंटमेंट गायब होती है, बट स्टिल प्रोसेस रिपीट्स लाइक डेली और वीकली। सो यू स्टिल हैव चांस, लाइक अगर आप आज बुक नहीं कर सके स्टिल यू हैव अ चांस टुमारो और नेक्स्ट वीक कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल सकती है। एंड अनदर गुड थिंग इज़ दैट कराची कॉन्सुलेट में जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट की डेट आपको शो हो रही होती है। लाइक आपको 15 Feb की अपॉइंटमेंट चाहिए या 20th Feb की चाहिए, सो द अपॉइंटमेंट एग्जैक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो शो हो रही होती है। जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी में ऐसा कुछ नहीं है। You book it blindly, whether you have an admission letter or not, and still in 1 minute 3,000 students are able to book the appointment, or probably 4,000 to 5,000, and you have no chance. लास्ट जो हमारे पास विंटर इनटेक था उसमें भी अपॉइंटमेंट्स जो है इस्लामाबाद एम्बेसी में उन्होंने एम्बेसी ने लेट एंटरटेन करना शुरू किया स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे थे।
اینڈ آئی تھنک سو 1000 اسٹوڈنٹس کو تقریباً انہوں نے انٹرٹین کیا. اس میں بھی جو میجورٹی تھے لائک 75% اسٹوڈنٹس وہ فاسٹ ٹریک کے تھے. دس از لائک ریئلی شاکنگ. کہیں میرے دوست ہیں جو جن کے 3 سال جو ہیں اس پروسیس میں جو ہے ویسٹ ہو چکے ہیں اینڈ دے آر اسٹل انیبل ٹو بک ایون این اپوائنٹمنٹ. سو یا اٹس لائک ریئلی فرسٹریٹنگ. It is what it is. So the major question now arises, کیسے ڈیل کیا جائے اس اپوائنٹمنٹ سسٹم کے ساتھ؟ ویل اف یو آر فرام کراچی، سندھ اور پرابلی بلوچستان، لائک کانسولیٹ آپ کا کراچی کا ہے، یو مے اسٹل ہیو اے چانس، اوکے، بیکاز آئی نو اے لاٹ آف پیپل فرام کراچی کہ وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں دے بائی اٹ فرام ایجنٹس. اوکے، بائی دا وے آئی ڈونٹ ریکمینڈ اینی ایجنٹ سے اپوائنٹمنٹ آپ کو بائی نہیں کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک اٹس اسٹل ورتھ اٹ انسٹیڈ آف ویسٹنگ لائک 2 to 3 years آن لائک دس شٹ اپوائنٹمنٹ سسٹم. بٹ اف یو آر فرام اسلام آباد، انفارچونیٹلی جو ابھی سینیریو چل رہا ہے اسلام آباد ایمبیسی میں، سو ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ اینی ون ہیئر. میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ آئی بلیو دیٹ اٹس ناٹ ورتھ اٹ کمنگ ٹو جرمنی اینی مور اف یو آر فرام اسلام آباد ایمبیسی. ہاں، اگر آپ کا فاسٹ ٹریک ہے، بیچلرز میں آپ کا CGPA 3.7 یا اس سے اوپر ہے، دین پرابلی یو ہیو اے بیٹر چانس، بیکاز فاسٹ ٹریک کی اپوائنٹمنٹس کا ایشو نہیں ہے اسلام آباد میں. آپ کبھی بھی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ اپوائنٹمنٹ ان لائک 2 to 3 weeks, probably 1 month. If you are a fast track student, then sure. Otherwise, I don't think so. You can see right over here, this is the Christmas market. Small Christmas market. زیادہ تر یہاں پہ جو ہے وہ ماحول رات کو ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی چھوٹے موٹے کانسرٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی بات میں نے کر دی ہے تو اسلام آباد والے آ کے مجھے کہیں گے کہ بھائی خود تو جرمنی چلے گئے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ نہ ہو. تو دیکھیں، بات وہی ہے، میرا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں. اٹس بیٹر کہ آپ یورپ میں ڈفرینٹ آپشنس کو کنسیڈر کریں. یو شوڈ آلویز ہیو اے بیک اپ پلان ان یور مائنڈ. یو کین چیک فار آسٹریا، اٹس اے کنٹری جو کہ جرمنی کے ساتھ ہے. فرانس میں ایجوکیشن جو ہے دیٹس کمپیریٹیولی چیپر، اینڈ بیلجیم ہے، اور بھی کافی کنٹریز ہیں. وی ول ڈسکس دیٹ ان سم ادر ویڈیو. بٹ 2-3 سال صرف جو ہے اسلام آباد ایمبیسی سے ٹرائی کرنا اینڈ لائک آپ کا کام نہ ہو اور 2-3 سال بعد ریگریٹ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ یو شوڈ ایکٹ ناؤ اسمارٹلی. دوسری چیز یہ کہ a lot of people move to different countries. لائک کچھ لوگ پاکستان سے جو ہے وہ دبئی موو کرتے ہیں on some specific visa, like it should be a work permit probably. okay, سو پھر وہاں پہ 6 months رہنے کے بعد وہاں سے جو ہے جرمن ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں. سو وہاں سے اسٹل جو ہے there are like bright chances. Otherwise, from Islamabad, keeping in view the situation of this semester and the previous one, it seems like embassy is saying कि हम ना ही समझे basically. So that's it for this particular video. Inshallah, in coming days, I'll be interviewing a student as well. He has been trying for Germany for like last 3 to 4 years. But اس semester میں he had a backup plan of Austria as well. So probably اس کا جو ہے آسٹریا کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. I wish him all the best. So, you know, backup plan, it's like really important. So ہم اس سے like detailed discussion کریں گے. جو problems ہیں students کو وہ ہم highlight کرنے کی کوشش کریں گے. So I believe it will be a good conversation and it would be beneficial for many of us. So that marks the end of my video. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.